the channel and welcome to that very special vlog. Caption দেখে বুঝতেই পারছো কারণ ঠিক তার আগের vlogটাই ছিল all about the preparation that was going on for this concert. তো এখন বাজছে almost 6টা 6:30 we will be leaving for the concert soon. আরেকটা কনসার্টও কভার করেছিলাম যেটা কুমলুঙে হয়েছিল, সেটা যারা এখনো দেখোনি ওটা দেখো। ওটাতে অনেক 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 ভিউজ, অনেক সাবস্ক্রাইবার, অনেক কিছু গেইন করেছিলাম। সো প্লিজ ডু ওয়াচ দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচড ইট ইয়েট। আর ইয়েস, আজকের কনসার্টটার উপরেই পুরোপুরি স্ট্রেস থাকবে এই ভিডিওটাতে। সো তোমরা এনজয় করো। আমরা তো খুবই পাম্পড আপ কি আমরা যাচ্ছি, বাট একটা সমস্যা হয়েছে। সমস্যাটা হলো যে these are two different colors, তোমরা বুঝতেই পারছো। দুটো পাস ফাইনালি অ্যারেঞ্জ হয়েছে, মানে যেটা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে একটা পাসের ব্যবস্থা হয়েছিল, একটা আমারটাই বলতে পারো was in doubt, but finally we got it. but দুটো ডিফারেন্ট জায়গার, মানে একটা একদম সামনে, একটা একটু পেছনে, এন্ড দুটো এন্ট্রিও ডিফারেন্ট জায়গা দিয়ে। সো বেসিক্যালি আমরা দুজন আলাদা আলাদা কনসার্টটা দেখবো, এরকমই একটা মাথায় নিয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, যেটাই হোক, তোমরা কনসার্টটা দেখো এই ভিডিওতে। আই হোপ ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবে, আর লাইক যাতে এই ভিডিওতে টার্গেট দিই 200 ক্রস করে। সো ক্রস করা উচিত, এত কষ্ট করে কনসার্টটা তোমাদের জন্য দেখতে যাচ্ছি, মানে ঠিক আছে আমিও এনজয় করবো, বাট দেন মানে এতটা স্ট্রেস দেওয়ার পেছনে কারণ কিন্তু কাপলেট ফ্যামিলি। সো আই ওয়ান্ট লাইকস অ্যান্ড কমেন্টস ফ্রম অল অফ ইউ। তো চলো যাওয়া যাক। অর্ধেক রাস্তা হেঁটে এসছি, পুরো শহরের অবস্থা ভীষণ খারাপ। এত ট্রাফিক মারাত্মক। মানে আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট ক্লিপ দেখিয়েছিলাম যেখানে গাড়ি মুভ করছে না, তারপরে ওখান থেকে আমাদের গাড়ি ইউটার্ন নিতে হয়। অ্যান্ড ফাইনালি উই কুড ম্যানেজ অ্যানাদার ভিআইপি পাস, থ্যাঙ্কস। তো তারপরে তোমার এখন আমাদেরকে ওই ওটা ভগবান ঠাকুর চুমনি না, ভগবান ঠাকুর চুমনি, মানে নন শোর চুমনি, ওখান থেকে অভয়নগর ব্রিজের উপর, ওখান থেকে আমরা হেঁটে এসছি। মোটামুটি আমরা সামনেই চলে এসেছি, আওয়াজ তো পাচ্ছ গানের। তো এখন আমরা ঢুকবো। ফাইনালি আমরা আমাদের সিট পেয়ে গেছি, অ্যান্ড তার থেকেও একটা বড় পাওনা, উই গট টু মিট ওয়ান অফ আওয়ার ভিউয়ার। সে আমাদেরকে দেখে রেকগনাইজ করে, হি ইজ দেয়ার, সিটিং দেয়ার। তো আমরা ফার্স্টে ওখানে বসেছিলাম, তারপরে যেহেতু সিট চেঞ্জ করেছি তাই এই জন্য আমি এখন ওকে ফ্রেমে আনতে পারলাম না। বাট ইয়া, দিস ইজ ইট, ফাইনালি উই গট দ্য সিট অ্যান্ড হ্যাভ এ ভেরি গুড ভিউ ফ্রম হিয়ার। তো আই হোপ তোমাদের জন্য পুরো ব্লগটা খুব ভালোভাবেই রেকর্ড করতে পারবো। Our cooperative minister, we have Sri Mebar Kumar Jamatia with us, Tribal Welfare Minister. We have Srimati Kollani Roy with us, Chief Whip. We have with us Sri Deepak Majumdar, Honorable Mayor. Kind presence of our Honorable Chief Minister. Can you guys be a little louder than this? Come on! बहुत बढ़िया। You know, दुनिया में कहीं पे भी जाके मैं शो कर लूँ, but अपने शहर में आके अपने लोगों के बीच शो करने में जो मज़ा है ना, परफॉर्मेंस देने में जो मज़ा है ना, वो लेवल ही कुछ और है। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिल
before this song, before I sing this song, थोड़ा पानी पी लूं क्या? Am I allowed to do this? You say you love me too, love me too, love me too. No hate is love, 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 love. You say everybody say love too. You do we should say it in If you move on from my side, I'll be losing grip on you. अचानक तुमसे मिले हैं ये पल फिर कहाँ तुम जो मिले मुश्किल से हम हैं मिले मुश्किल से कभी ना हम जो यहाँ गज़ब का है दिल सोचो ज़रा ये दीवानापन देखो ज़रा मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा नहीं दिल लगना मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा नहीं दिल लगना मैं रख लूँगा जहाँ पे ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं बेगानी है ये बारी हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ ना मुझको खबर ना मुझको पता आगे मैं भूल गई क्या था ओ जाने जिगर मैं एक्चुअल में भूल गई आगे क्या है तुषार ये मुझे बोला क्या ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चेहरा जरा पास आओ चेहरा बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ चेहरा দি সৌরভীর জন্য সৌরভী দেববর্মা
সোমনাথ আমারও ভালোবাসাটা স্বীকার করে নিন একটু করতালির মাধ্যমে आती है तो सबके दिलों में मच जाती है हलचल क्योंकि आएंगी पलक मुच्छल एक बार जोरदार तालियां अपनी तरह का बता दे चलो तू ही ये मुझको बता दे चाहो इतना बता दो तुझको चाहत में अभी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार हाँ खुशी से तो मेरी जिंदगी है चाहत है अभी मैं न देखूं जिनमें न तुम मिले लिखो नहीं हो मैंने अब तक थी जो सिरे मुझको ना जगना मुझ में इतना इस दिल को तुझ में हो लगा एतबार बुद्धि होती सपने तुझसे हुआ मुझको प्यार पूछूंगी तुझको कभी मैं जो यहाँ आई हूँ ये आपका प्यार है ये आपका दुलार है ये आपका सत्कार है और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ही कॉन्सर्ट्स करती हूँ वो बच्चे जिनके दिल में छेद है डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है और ऑपरेशन करवाने में बहुत सारे रुपए लगेंगे अगर हम सब मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तो इतने सारे रुपए उन गरीब बच्चों के गरीब माता पिता कहाँ से लाएंगे इसलिए ये सर्जरीज करवाने की जवाबदारी मैंने ली है मुझे यहाँ बुलाया आप सभी से मिलने का मौका दिया इतनी अच्छी कॉज को सपोर्ट करने का मौका दिया जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आज यहाँ पर ड्रग फ्री त्रिपुरा इनिशिएटिव के लिए आए हैं जो अगला गाना मैं गाने जा रही हूँ वो अगेन उस फिल्म का है जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मेरे नाम के आगे इस फिल्म का एक टैग सा लग गया था जिंदगी
दफनाया जाता है, कलाकार मरता नहीं जिंदा दफनाया जाता है। यकीन न हो गर तो कब्र खोद कर देख लो, कलाकार वहाँ भी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं। तेरी दीवारी, दीवारी, तेरी दीवारी, दीवारी। मुझे सफर तू करता रहे, हर एक सांसों में गुजरता रहे। शामों सुबह तू मेरा, तेरी बिना क्या मेरा, दो जिस्म जो एक है, नहाना कभी तो जुदा। तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बल्कि जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। The left hand side and this will be the right hand side. आपको क्या करना है, मैं गाऊंगी तेरी मेरी कहानी, आपको गाना है बारिशों का पानी। ओके, as simple as that. Okay, ready, left side. तेरी मेरी कहानी, wow, left side, that was amazing. जोरदार तालियां आप सभी के लिए। राइट साइड वाले आप तैयार हैं? पक्का? ओके। तेरी मेरी कहानी, वाह, कितने सुरीले आप लोग। आप दोनों, क्योंकि आप दोनों की आवाज इक्वल है, ठीक से टाई अप साथ में। तेरी मेरी कहानी, बल्कि जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया, बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है तेरा है मेरा ही नशा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया।
Dr. Radha Dev Verma is felicitating our two guest performers. সবচেয়ে বড় ফ্যান তো সবাই, ওরে বাবা সবাই দু হাত তুলেছে, মানে সবাই শানুদার সবচেয়ে বড় ফ্যান, ঠিক আছে। सांसों में बड़ी बेकरारी, कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दो, जादू। कर रहा जादू कर रहा है असर। লাইট জ্বলছে বলে আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, না প্রবলেম হচ্ছে এটা, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, এখন আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। ভাই সবাইকে প্রণাম, নমস্কার, আদাব বাগারা বাগারা। बस सनम चाहिए आशिकी के लिए, दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। एक तो हिंदी में बोली, एक तो बांग्ला में बोली। मैं आपको अभी लिए चलूंगा वो 90s के दौर में, যেখানে আপনারা স্কুল কলেজে যখন পড়তেন তখন অনেক কিছু করেছেন, বুঝতে পারছি। এইবার আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলবো সেই স্কুল লাইফে, কলেজ লাইফে, আপনাদের ইয়ারটাকে একটু তাজা করে দেওয়ার জন্য। চল স্টার্ট কর। तुम दिल की
रहते हो तुम रहते हो। रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों से कहते हो के हम होश में अब आने न पाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए काश के हम होश में अब आने न पाए इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है। तो अगरतला वालों अब ये सुनो गाना कुमार शानू की आवाज में। आँख मारे वो लड़की आँख मारे वो लड़की आँख मारे वो लड़की आँख मारे वो लड़की आँख मारे दिल धड़काए पटाए दिल धड़काए बीच सड़क पे नजर दिखाए इशारा वो करके इशारा वो लड़की वो लड़की आँख मारे মানে অনেকক্ষণ ছিলাম, অলমোস্ট 7:30 থেকে এখন বাজছে রাত 12টা। কনসার্ট বেসিক্যালি এখনও শেষ হয়নি, যেহেতু কুমার শানু অনেক লেট করে স্টেজে উঠেছিলেন, তো সেই কারণে ব্যাপারটা এরকম হয়েছে যে আমরা ওনার জাস্ট 4-5টা গান উনি ব্যাক টু ব্যাক যেগুলো করেছে ওগুলো শুনতে পেয়েছি। তারপরে আমরা বেরিয়ে গেছি ওখান থেকে, বিকজ নো এন্ট্রি লাগানো ছিল। সো তাই জন্য আমরা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম যে না বাড়িতে পৌঁছাতে হবে। সাথে অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছি, এতক্ষণ ধরে ক্যামেরা মানে হাতে ধরে আমার হাত পুরো ব্যথা করছে এখন। এনিওয়েজ উই এনজয়েড আ লট, আই হোপ ইউ গাইজ এনজয়েড টু। মানে আমার সাইড থেকে আমি তোমাদেরকে ভার্চুয়ালি মানে অনেকটা মনে হয় শেয়ার করতে পেরেছি। সো প্লিজ ভিডিওটাকে শেয়ার করো, অনেক শেয়ার করো, আমি চাই এই ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার হোক। অ্যান্ড আমি জানি না যতক্ষণ তোমরা ভিডিওটা দেখছো তখন আমাদের 5K হয়ে গেছে কি না।
সো 5K-টা না হয় পরে কোনো ভিডিওতেই 5K-র ব্যাপারে কথা বলবো। যাই হোক, এই ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি। এই ভিডিওটা কিন্তু শেয়ার করো, অ্যান্ড 200 লাইকস ইজ দ্য টার্গেট ফর দ্য ভিডিও, সো ডোন্ট লিভ দ্য ভিডিও বিফোর লাইকিং ইট। অনেক কষ্ট হয়েছে ভিডিওটা শ্যুট করতে কিন্তু, ঠিক আছে? আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, সো দ্যাট আমরা আরও বড় হতে পারি, আমাদের ফ্যামিলি আরও বড় হতে পারে। সো দেখা হচ্ছে নতুন আবার কোনো একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সাথে খুব শিগগিরই। টিল দেন টেক কেয়ার, স্টে সেফ, টাটা।